Dito kami ngayon. Nakalakad na. Ayan. Uy, don't shout. Nag-reels daw tumayin kasi nag-reels. Dito kami ngayon. Paikot lang. Thank you. No shouting, guys. Hi. Hello. Hi, Janice. Pakita sa camera. Iiyak na siya. Para sa reels. Iiyak. No, Janice. Iiyak. Kita ko. Kuha ka 40. Uy, no. No. Ano ko yun? Uy, no shouting. Ayan, dito lang. Pakit sa camera. Not the shout. Ilan na, Janice? Ilan minutes na, Janice? Bye! Pakit lang.